Ek is weer terug graad 12. Die laaste ding wat ons gaan doen is ons gaan kyk na raaklyne aan 'n sirkel. The last thing I'm going to do today is I'm going to show you how to determine equations and investigate a tangent to a circle. Nou wat is 'n raaklyn? Voor ek vir aangaan. Hulle sê meeste wiskunde onderwysers is nie baie lekker nie. So I've got a test for you guys. Okay, that's not actually true. Maar ek het 'n toets vir julle. As 'n ou 'n koelronde sirkel kan trek, is hy nie lekker nie. Okay. So, julle hoef nie vir juffrou se sirkels te lag nie. Hulle is nie koelrond nie, julle kan bly wees. Goed. Okay, but let's get to the tangent to the circle. A tangent is a line that touches the circle only at one coordinate. 'n Raaklyn is 'n lyn wat die sirkelrand raak slegs by een punt. Ander eienskap van die raaklyn is die raaklyn is altyd loodreg op die radius and the other way around too. The radius is perpendicular on the tangent. So from analytic in grade 11, you know that if a line is perpendicular on another line, the product of the radiuses will equal -1. So dis 'n baie belangrike beginsel wat ons moet onthou, want ons gaan dit baie gebruik. The radius perpendicular on the tangent, therefore, die gradiënt van die radius maal die gradiënt van die raaklyn is gelyk aan -1. Let's look at this picture. We've got a circle with midpoint 2 -5, and then we've got a radius wat loodreg is op die raaklyn, en hier waar die lyn raak hy by die punt 5 - 6. So die vraag is nou hier, ons het al reeds die vergelyking van die sirkel, so the question is, get the equation of the tangent. So hier het ons 'n punt al reeds op die lyn, so all that we need is standard equation, y equals ax plus q. So kom ons gaan kyk, wat het ons van die raaklyn? Ons het 'n koördinaat op die raaklyn, so ek het 'n x en 'n y waarde. Ek het niks verder nie, because this midpoint belongs to the circle. En hy lê nie op hierdie lyn nie. So ek moet hom gebruik om iets anders te help kry op die reguit lyn. And I'm going to use that perpendicular radius to determine the tangent's gradient. So ek gaan hierdie radius gebruik om die gradiënt van die raaklyn te bepaal omdat hy loodreg is. So let's determine the gradient first of the radius. So die radius se gradiënt gaan wees verandering in y, so ons gaan sê -5 - -6. Change in y on the change in x, 2 -5. So as ek dit gaan vereenvoudig, dan kry ek 1 op -3. So the gradient then of the tangent must then be the reciprocal of that times -1, want dit maal dit moet -1 gee. So ek het al klaar die minus, so hierdie ouetjie moet positief wees, en dan draai ek net die teller en die noemer om. So dit word 3 op 1. So I've got the tangent now, hoekom? En in rede kan jy nakkie sê, the radius is loodreg op die raaklyn. That's a theorem in Euclidean geometry. Ons ken dit al klaar. So nou het ek ook my gradiënt. So ek gaan hom insit, y is -5, my gradiënt is 3, my x-waarde is 2, en nou kan ek my q-waarde bereken. So ek het -5 is gelyk aan 6 plus q. If I take that to the other side, it becomes -11, and I've got the equation of my tangent. It's going to be y equals 3x -11. Daar het ek die vergelyking van my raaklyn. Pragtig. -11. You just see if I made a mistake somewhere.
plus 6 minus 5. Plus 6 minus 5. Whoa. I see, grade class, I've inserted the wrong coordinates. Want hier is die middelpunt van die sirkel. Ek moet die koördinaat insit wat op die reguit lyn lê. I did that wrong. So the coordinate is not minus 5 and 2 that I must insert, maar minus 6 en 5 in my x se plek. So ek het dan minus 6 is gelyk aan 15 plus q. So the q value equals minus 21. So the equation of the tangent is not y equals 3x minus 11. Dis y is gelyk aan 3x minus 21. Jammer daaroor, maar ek moet die punt insit op die raaklyn. Let's go to the next example. As ons gaan kyk na hierdie sirkel, dan sien ons dat hierdie sirkel baie raaklyne het. Kan julle sien, ek het 'n rooi raaklyn, 'n geel raaklyn en 'n bruin raaklyn. The red tangent, I've got the equation of it. The brown one, I haven't got, as well as the yellow one, I haven't got. En dan het ek die middelpunt van hierdie sirkel. So the first question is determine the equation of AC. Kry die vergelyking van AC. AC. Vergelyking van AC. Dit is die middellyne van die sirkel. So ek het hierdie vergelyking, and this is the radius. So we know that the gradient of this line is going to be a minus the reciprocal of that line's gradient. Hoekom? Want ons weet dat die gradiënt van die raaklyn maal die gradiënt van die radius gelyk is aan -1. And that's your reason. So the gradient of AC equals minus a half. Is nie nodig dat jy berekening moet wys nie. En dan kan jy net hierdie as 'n rede in jou hakkie gaan skryf. Totally enough. Okay. Nou het ek die middelpunt wat 'n punt op die lyn is wat se vergelyking ek moet bepaal. So I'm going to insert my gradient minus a half. And I'm going to insert, let's use another standard form. Kom ons gebruik net ons ander standaard vorm as ek 'n punt en die gradiënt het. Dis y minus 2 is gelyk aan my gradiënt minus 'n half x min 3. Okay, so then I can just multiply out. Dan sê minus 'n half x minus 3 op 2. Take this 2 to the other side of the equals 2, dan word dit plus 2, so ek kan sê plus 4 op 2. And the equation of AC gaan wees minus 'n half x, and that's going to be plus 'n half. Minus 'n half x plus 'n half. Okay, volgende vraag. By ask the coordinates of A. Koördinate van A, dit is presies waar hierdie lyn en daai lyn mekaar raak. So if you want the point of intersection, you equal the lines to each other. So ek gaan nou die vergelyking van AC gelykstel, daar's hy, AC se vergelyking, gelykstel aan die vergelyking van my rooi raaklyn. And then I'm going to get my x value substituted into the red one, and then I've got my coordinate. So ek gaan sê, kom ons vat die half soontoe, dan het ek 1,5 van die kant. Nou, if the minus, you take it to that side, it becomes a plus. So it's 2,5. So dit is 5 op 2x. En die 13 hierdie kant toe, dan word dit 12,5. 12,5 is 25 op 2.
As ek my 13 oorvat hierdie kant toe, word hy negatief. Okay, so now, if you divide with that on both sides, of ons kan maar net gaan sê, maal met 2, of kanseleer daai 2 is uit aan albei kante, so x is gelyk aan minus 5. That's my x value. If you insert it into that equation, 2 times minus 5 plus 13, to get the y value, it gives you 3. So daai koördinaat is minus 5, 3. Dis my A koördinaat. Minus 5, 3. Minus 5, 3. Perfect. Volgende vraag. Equation of CD. Die geel vergelyking. Vergelyking van CD. Vergelyking van CD. Equation of CD. If this is the midpoint, it is the midpoint, want hierdie is die diameter, is die middellyn, so daai is die middelpunt, ek het daai koördinaat en dan kan ek daai kry. So let's get the equation of the midpoint. If you take the x of A plus the x of C and divide it by 2, you're going to get that x value, minus 3. Nee? Want hy is nou die middelpunt van AC. So let's get the x value. I'm breaking up the midpoint theorem in the x part and the y part separately. So as ek gaan sê, die y van A plus die y van C gedeel deur 2 gee vir my 2 op 1. Okay, now we can substitute. We've got the x of A, is minus 5. Now let's substitute into the place of x minus 5. And we've got the y value of A as well. Hy is 3, so ons kan hom vervang. So nou kan ons kruis vermenigvuldig. Cross multiplication, I've got minus 5 plus xc equals 2 maal minus 3 is minus 6. So ek het xc en as ek die 5 oorbring word hy positief, so that's minus 1. Great. It looks 100% correct. Kom ons skryf vir y. Ek het ac plus 3 van cross multiplicate and 2 times 2 gives me 4. So as ek AC kry, if I take the 3 to the other side of the equals to, it becomes a minus. So that equals 1. En dit lyk ook 100% reg. Daar het ek die koördinaat van C. C grade 12, you must use all your knowledge that you know from geometry and previous analytic knowledge to solve the problems. Volgende vraag, die vergelyking van die sirkel. Let's get the equation of the circle. Okay, we need the length of the radius, we've got the midpoint, we've got a coordinate on the perimeter, very easy. So kom ons gebruik sommer hierdie koördinaat, ons sit vir x en vir y in. Ek het vir x minus a, so dis minus a square plus y minus b square, and that gives me my radius square. So ons kan gaan sê minus 5 plus 3 is min 2, maal min 2 is 4, plus 1 maal 1 is 1, so my radius kwadraat is gelyk aan 5. So therefore, the equation of my circle will be x plus 3 kwadraat plus y min 2 kwadraat gelyk aan 5. Equation of my circle. Next question, last one, the equation of EF. Die vergelyking van EF. Vergelyking van EF. Okay.
let's get the x-intercept of the circle. Because the x-intercept of the circle is being shared by the straight line EF. Stem julle saam met juffrou? Die x-afsnit van die sirkel is deel van hierdie reguit lyn. They share it. That's the point where the tangent touches the circle. So you're going to use this equation of the circle and we're going to substitute the x value or the y value with 0 to get our x-intercept. Goed, ons gaan dit doen. Let's get the x-intercept and that will be the value of e. So ons het x kwadraat plus 6x plus 9 minus 2 maal minus 2 is plus 4 gelyk aan 5. So then we've got, if we solve that, we're going to get x squared plus 6x. As ons die 5 na hierdie kant toe bring, word hy minus 5, so dis dan plus 8 gelyk aan 0. Ons kan dit faktoriseer, so ek het x plus 4, x plus 2, and therefore the two possibilities will be x equals minus 4 or x equals minus 2. En hier kan ons hulle sien, ouens, jy kan duidelik sien, daai ouetjie is minus 4, 0, en daar waar hy hom weer sny, moet minus 2, 0 wees. Wiskunde is beautiful. It always makes sense. The two x-intercepts of the circle. Goed, so die koördinaat van E is minus 4, 0. Nou kan ek my gradiënt kry, deur weer eens, 'n raaklyn is loodreg op die radius. So to get the tangent, I'm going to get the difference in y, 2 minus 0, op die verskil in x, minus 3 minus minus 4, dit gee vir my minus 3 plus 4, so the gradient of PE will be 2. So die gradiënt van die raaklyn is dan minus 11. The gradient of this tangent will be the reciprocal, and if you need the minus still, you must insert the minus. That's the gradient of EF. Onthou graad 12, jy kan dit nie net sê nie, jy moet altyd daai rede binne in die hakkie na die tyd gaan skryf, otherwise you're going to not get the mark for that. Gradient. Nou kan ons gaan en in ons standaard vergelyking waar ons die gradiënt en 'n koördinaat het, we can insert our info. We've got this coordinate on the line. Moenie weer die fout maak wat juffrou nou gemaak het nie. Ek het 'n y-koördinaat, so dis y minus 0 gelyk aan my gradiënt x minus minus 4. Now we can multiply that into the bracket minus 2. En dit is die vergelyking van EF. Minus 'n half x, minus 'n half x, minus 2. Beautiful. Graad 12's, kom ons gaan oefen lekker aan analitiese meetkunde. Juffrou sien julle weer later vir die volgende les. Goeiedag.